Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah ligayri natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So bago tayo magpatuloy sa ating main topic for today, sariwain muna natin ang Islamic calendar. No? So marami sa mga kamusliman na hindi nila alam ang Islamikong kalendaryo, nananatili sa pagkakaalam lalo ng mga balik Islam sa Gregorian calendar. So siguro marahil kayo naririnig nyo, but the arrangement ng buwan na ito ay marahil hindi natin dating alam. That's why pag-aaralan natin ang arrangement and then subukan ko kayong tanggalin sa arrangement to kung kabisado ninyo. So hindi man, para makabisado natin. Okay, Islamic calendar, the first month is Muharram. Okay, very good. Muharram. And the second is Aglikul Kutuba. Close your book. Safar. As-Safar. Yes. The third month is Rabiul Awwal. Very good. And the fourth? Yes, Rabiul Akhir. Akhir, not Akhira. The Jumada is the Akhira. And the fifth month, Jumada al-Ula. And the sixth? Yes, that is a Akhira. Jumada al-Akhira. And the seventh? Ar-Rajab. And number 8? Sha'ban before? Qabla Ramadan. After the Sha'ban, 8, 9, Ramadan. And the 10? Shawwal. And the 11? Dhul Qaidah or Dhul Qi'dah. Okay. And the 12? Dhul Hijjah. Okay. Oh, Brother Abdul Karim, what is the 7 month? Dhul Qaidah, layo naman, 11 months ang Dhul. Oh, yung sinasabi ko, di ba? Kailangan natin mag-practice. Gaya na sabi ko, marahil hindi nyo alam ang arrangement niyan. Magamat naririnig natin. So, the benefits here, kahit magkamali, malaman ang arrangement. Kasanayin natin. What 7 month? Ar-Rajab. Okay, Ar-Rajab. What is the 9 month, Samir? Ramadan. Okay, siyempre kapag after Ramadan, 10. And then before Ramadan, alam nyo. What's before Ramadan? 8. Before Ramadan? Sha'ban. And after Ramadan? Shawwal. What is the 3rd month? Abdul Karim. The 3rd month of Islamic calendar. Yes, Rabiul Awwal. And the 4th? Yes, Rabiul Akhir. No? Kabisaduhin ninyo yan, inshallah. Okay? Mahalaga din yan. Now we will go to our main topic. Iftahul Kutuba. Open your books. Aina waqafna fi usbuhil madi, where we stop in the past week. Marak mo? Masafha? 59. Okay, open your books. 359. Al-wahdatu sadisata asyrata. Al-wahdatu sadisata asyrata. This is a 16th chapter. Ad-darsu tsalitu, what is una, 93 lessons. At-tadribul khamis, ang ikalimang pagsasanay. Hati, ito saktong-sakto. Mayroon na kayo nito nakaraang grammar, hati. Walang yato kapag may ya, di say anti. Di say anta, hati. What's the meaning hati? Bring or give, Bring or give, magbigay, magdala, magbigay. Magbigay ng ano? Jumalan. Magbigay ng isang pangungusap.
kama fil mital, katulad ng nasa halimbawa. Yes. Give us sentences like or as in the metal or like in the metal, the example. Here the example, nakikita niyo yung bundok, daming bahay, no? At may bundok. Yan ang tinatawag na nayon. That is a karyaton, maliit na nayon, no? Maliit na lugar. Okay? That is a karya. Ang sample dito ay as-sayfi, meron na siyang kasra. Bakit? Dahil sa utlata dito, sa akdi utlata, mudap ilayhi ang sayfi, that's why kasra. Ha? Al-karyati, ayun din, kasra din ang al-karyati because of fil karyati. And jaddun, ang mangyayari sa jaddun, what's jaddun? Lolo. Pag sinabi mong lolo ko, jaddi, yun ang mangyayari ngayon. Yung jaddun, gagawin mong paako, jaddi. So ganito ang ginawa niya sa as-safi, al-karyati, and jaddun, became jaddi, al-mital, the example. Sa akdi, what's the meaning sa akdi? I spend, okay, meron tong sin, I will spend. Guguguling ko, I will spend. I'll spend what? Utlata, mafulun bihi wa huwa mudaf, as-sayfi mudaf ilayhi. I will spend the summer vacation or the summer holiday fil karyati, in the village. Ma'a, with, kasama ng jaddi, aking lolo, with my grandfather. Yun lang ang example niya, no? Ganun lang gagawin ninyo. Meaning sa akdi utlat al-sayfi, guguguling ko ang bakasyong tag-init, fil karyati, sa isang nayon, kasama ang aking lolo. Okay? So, Abdul Karim, ikaw, ang suratul ula, Arabi al-Madinati Ammun. Ibda. Sa'aqdi utlat ar-rabi' fil madinati ma'a ammi. Yes, very good. Sa'aqdi utlat ar-rabi' fil madinati ma'a ammi. What is the translate? I will spend my spring holiday. Yes, spring holiday. Ha? What is spring? Tagalog. Taglagas? Tagsibol. Yes. Bakasyong tagsibol, ha? In the city. In the city? With my uncle. Yes, with my uncle, ha? Ma'ammi. Very good. Brother, Surah Tutsaniya. Asyita, Al-Asimati. Asimati is capital city, ha? Kabisera ang Tagalog nun. Kabisera. Okay? Enakun. Ha? Okay, brother. Begin. Sa'aqdi utlatay shita. Yes. Sa akdi, utlatas shita. Waalaikumsalam warahmatullah. Fi asimati. Yes. Fil. Fil asimati ma'a akhi. Yes. What is the translate? Sa akdi, utlatas shita. Fil asima, ma'aki. I spend my winter vacation Yes, I spend the winter, ha? in the capital city with my brother. Yes, I spend the winter vacation or holiday. Guguguling ko ang taglamig na bakasyon sa Kabisera. Pila Asimati, in the capital city. Maaaki with my brother, kasama ng aking kapatid na lalaki. Okay? Very good. Number 3, Abdullah, Asuratul Salita. Sayfi al-Jibali Sadikun. Sa'aqdi utlatas sayfi fil jibali ma'a sadiqi. Yes, sa akli utlatas sayfi fil jibali ma'a sadiki. Translate. I will spend the summer vacation in the mountain with my friend. Yes, guguguling ko ang aking tag-init na bakasyon sa kabundukan, so sa mga bundok. Jibal is the plural of jabalun, ha?
sa mga bundok kasama ng ma'asadiki with my friend, kasama ng aking mga sa aking kaibigan lang pala to, isa lang to, sadiki lang, no? Kasama ng aking kaibigan. What's the plural of sadikun? Asdikao. Yes, ma'apilao dito, ta? Okay, brother? Number 4 picture, Suratul Rabi'ah. The 4th picture, Al-Hajji, Makkata, Usratun. Sa'aqdi utlatal hajji Yes, sa'aqdi utlatal hajji fi Makkata, very good. ma'a usrati. Yes, ma'a usrati. Ma'a usrati. Sa'aqdi utlatal hajji fi Makkata ma'al usrati. What is the translate? I will spend my Hajj, Hajj holiday, yeah? Yes, Hajj holiday or vacation. in Makkah In Makkah, with my family. yes, with my family. Ma'a usrati, kasama ng aking pamilya. Very good. And the 5th picture, Suratul Kamisa, سأقضي العطلة Sa'aqdil utlatal, عطلة الخريف yes, في بلدي yes, fi baladi, مع والدي. yes, ma'a walidi. Sa'aqdi utlatal kharif fi baladi ma'a walidi. Translate. I will spend my winter. No. Kharif is autumn. Taglagas. Yan ang taglagas. Kharif is autumn. Winter, shita. Sige. Translate. I will spend my autumn holiday in my. Sandali. Bakit may? I will spend. Yeah, I will spend. Guguguling ko. I will spend autumn holiday. The autumn holiday Yes, the autumn holiday. in my country Yes, fi baladi, in my country. with my Walidi, ha? children. Wala dun yun eh. Walidi is father. Walidun is father. Waladun is boy. So meaning, sa akdi utlatal kharif, I will spend, guguguling ko, ang aking taglagas na bakasyon, utlatal kharif, fi baladi, sa aking bansa, in my country, ma'awalidi, kasama ng aking ama. Okay, walidatun is the mother. Also, umunen, abuna, same. And the last, Abdullah, last picture, as-sayfi, al-bar, and duyupun. Sa'aqdi utlat as-sayfi fil barri ma'a duyufin. Yes, sa'akdi, utlat as-sayfi, fil barri, ma'aduyufi. Yes, very good. Translate. I will spend the summer vacation in the city side, Countryside or land, kalupaan. countryside with guests. With guests. my guest, duyupi. Ma'aduyupi, kasama ng aking mga bisita. Okay, minsan ang translate ng bar na to, kabukiran. Minsan yung nasa parang disyerto sila. Kaya lane or countryside, patabi-tabing kalupaan. Okay? Alhamdulillah. Very good, ha? Very good. And at-tadribut sadis, the 6th exercise, tabadalis su'ala, exchange, question, wal jawaba, and answer, ma'a zumalaika, plural, no? Zumalai. Zumalaus, the plural of zamilun. Ma'a, because after ma'a, majrur sumalai, wa huwa mudaf ka mudaf ilayhi, with your classmates or college. Kama fil mital, katulad ng nasa halimbawa. This is the example. Idul Adha, and then may yasya, no? Dilhijjah, hindi do. Dilhijjah. Bakit kaya naging di? Tingnan natin. Dito sa Idul Adha, ang ginawa, sabi ng Al-Mital, tawan, mata Idul Adha yun. Tinanong niya, mata Idul Adha. What's the meaning? When is When is the When is the
Month Month of of sacrifice. When is the Idul Adha? Festival of Sacrifice. Yes, festival of sacrificing. When it's the Idul Adha, kailan na ang Idul Adha o ang kapistaang pag-aalay? Sabi dito, Fidil Hijjah yun. Kaya naging D. Fidil Hijjah. What's the meaning of Fidil Hijjah? The month. In 12 month. Dhul Hijjah. In the month of Dhul Hijjah. Yes, in the month of Dhul Hijjah. But nasa ang mubtada? Arjari si majruwa wa mudaf mudaf ilayhi this only kabar. Answer lang to eh. So meaning, mata Idul Adha. When is the Idul Adha? Now you may say, Idul Adha, Fidil Hijjah. Ayun. Yung Idul Adha, nakadrop lang yung mubtada. Okay? Idul Adha, Fidil Hijjah. Okay? Sa buwan ng sa Hajj ito eh. Sa panahon ng Hajj. Sa buwan ng Hajj, no? Sa panahon ng Hajj, buwan ng Hajj ito. Dhul Hijjah is the month of last month of calendar. 12 ba? 12. Okay, ito ginaganap ito as far as I know. Pilyawmil Ashir, tama ba ako? In the 10th day? Okay na, 10 day of Pilyawmil Ashir, Pildil Hijjah or Min Dil Hijjah. Okay, from the month of Dhul Hijjah or Fi Dil Hijjah, you may say. Okay, nakuha nyo? Ginaganap ang Idul Adha, Idul Adha, Pilyawmil Ashir. In the 10th day, Fi Dil Hijjah. In the month of Dhul Hijjah. Okay? Alhamdulillah. Yan ang example natin. Now, number 1, Amir. Idul Fitr naman to in Shawwal. Mata Idul Fitr. Yes, mata Idul Fitr. Kailan ang Idul Fitr? Mata is kailan? Fi Shawwal. Yeah, fi Shawwal. Anong nakatago dito, Amir? Idul Fitr. Yes, Idul Fitr, fi Shawwal. Okay? Ang Idul Fitr ay sa buwan ng Shawwal. Meaning Idul Fitr is in Shawwal. Shawwal. Shawwal ba'da Ramadan. Shawwal ba'da Ramadan. Yes, na'am or la? La. Shawwal ba'da Ramadan. La. Anong la? Bakit la? Naam. Sabi mo la. Bakit? Ba'da is after. After Ramadan. La? Naam. Shawwal is after Ramadan. Naam. Okay? Practice pa lang tayo nakaraan yung ba'da yung kabla na yan. Okay, number 2 picture. Al-Hajju Dhul Hijjah. Okay, parang kanina, hindi. Idul Adha pala yung kanina. Amir. Sino yung kanina tinawag ko Shawwal? Si Amir, no? Okay, Abdul Karim. Matal Hajju. Yes, Matal Hajju. Kala ko bibigyan mo Idul Hajju eh. Idul Hajji, yes. Matal Hajju lang. Kailan ang Hajj? Matal Hajju. Hajju fi Hindi, huwag mo nalagay yung Al-Hajju. Nakatago na yun. Consider na yun. Pinaliwanag ko lang kanina kung anong nawawala. Kasi for the sake of mga nasa YouTube, baka hindi nila makuha. Binigyan ko sample. Pero kahit yan, hindi nyo nalagay, may sample na. Dhul Hijjah. Yes, Fidil Hijjah. Meaning, Al-Hajju Fidil Hijjah. Okay, kailan ang Hajj? Matal Hajju, kailan ang Hajj? Fidil Hijjah. Okay, in the month of Dhul Hijjah. Okay, the third, Yaqub, As-Safaru and Sha'ban. Matas Safa. Yes, Matas Safaru. Anong ibig sabihin ng Matas Safaru, Yaqub? When the travel. Okay, when is the traveling? Yes, kailan ang paglalakbay? Fi Sha'ban. Fi Sha'ban, yes, Fi Sha'ban, in the month of Sha'ban. Yes, in the month of Sha'ban. Sha'ban kabla Ramadan? No. Naam. Sha'ban then? Before Ramadan. Yeah. Okay? Para na ma-master nyo yung mga buwan. And the fourth picture, Abdullah, Al-Harru, what's Al-Harru? Init. What is lamig? Al-Bardu. Al-Bardu. Yes. Matal Harro. Matal Harru. Translate. When is the When is the heat? it Kailan ang init? is safe? Fish Saifi, yes. In the summer. Okay, in the summer.
meaning sa panahon ng tag-init, in the summer. Abdul Karim na isa. Bardo and Shita. O ito, Bardo cold. Ha? Matal Bardo. Yes, Matal Bardo. Translate. When is the cold? Yes, when is the cold? Kailan ang lamig? O taglamig? Fish Shita. Fish Shita In the winter. in the winter. Very good. And the last, Abdul Amir. Last ba? Yes, Dirasatu, no? Mata darasatu. Yes, Matad Dirasatu. Translate. When is the schooling? Yes, when is the schooling or studying? Kailan ang pag-aaral? Fil Muharram. Yes, Fil Muharram. What number is Fil Muharram in the month of calendar? First month. Okay, first month. Ha? Maraming fasting din dito ang Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ha? In Muharram month. Okay? Okay, next page. Safatut Saliyah. Mula kasut tarakib, no? This is a parang summarize ito. Okay? Parang grammatical summarize ito. That's a mula kasut tarakib. Medyo mag-aaral tayo ng maiiksing salita. At saka isasummarize natin yung mga nakaraan para makabisado natin, sasariwain natin sila. Okay? Ganun pa rin. Ad-Darsut Salitu what is una, 93 lesson pa rin. Okay, Wahid. Bigay nyo lang yung translate. Brother. Kamidan fil Islam. How many festival in Islam? Yes, how many festival in Islam? Ilan ang kapistaan sa Islamiko? Very good. Number 2, Ikra. Para masanay di kayo magbasa. Kam sariran fi ghurfati. Repeat. Kam sariran fi fil Yes, fil. Kanina fil lang ang sinabi mo eh. Fil. ghurfati. Yes, translate. Kam sariran fil ghurfati. How many beds in the room? Yes, how many beds in the room? Sila ang kama sa kwarto. Next, Yakub. Kam tabiban fil mustasfa. Kam tabiban fil mustashfa. Translate. How many doctors in the hospital? Yes, how many doctors in the hospital? Ilan ang doktor sa hospital? Remember, after kam, singular indefinite, and mansub. Okay, you may translate into plural. Ilang mga doktor ang nasa hospital? Abdullah, number 4. Kam kitaban fil hakiba. Kam kitaban fil hakiba. Translate. How many books in the bag? In the bag. Ilan ang aklat sa bag, no? Si Sidlan. And Abdul Karim, another Abdul Karim. The last. Kam mualliman fis saf. Kam mualliman fi saf. Translate. How many teachers in the classroom? Yes, how many teachers in the room or class? Yes, very good. Ha? It's none. Fil Islami, ito yung mga sagot para sinagot dito. Fil Islami, idani. Remember, because sabi ko, malapit na tayong magtanggal sa dulo ng mga salita. Dahil papasok na ang bukto, inshallah. So when you say idan, kapag ito'y titigil ka, dropping the nun. Ay dropping the dhamma of idan. Yung idani, yung kasra, dropping the kasra, magiging sukun na lamang. So pag binasa nyo ito, don't say idan. Because if you say idan, that is a mansub. Dalawa ito idani. So if you make stop, say idan. Okay, idan. Double count. Okay, fil Islami idan. Hindi idan. Idan. Okay? Make sure para malaman ng kausap mo na dual yung sinabi mo. Kasi pag sinabi mong fil Islami idan, ay hindi dual yun dahil idan lang ang sinabi mo. Parang mansub lang na idan ang sinabi mo. Kam idan, parang ganun lang. Kam idan, parang ganun lang yung sinabi mo. Fil Islami idan. Meaning in Islamic, there's a one id. Kaya kailangan make sure ang pronouns kapag titigil,
Fil Islami idan. Okay, double count idan. That's it, ha? Kahit na anong dual. Sariran, kitaban. Doon si kitaban, sariran, mali yun. Okay? Next. Fil Gurfati, there are 2 beds. Paano sasabihin? Fil Gurfati, stop muna natin. Tanggalin natin kasra. Fil Gurfati, sariran. Very good, ha? Sariran. Okay, very good. Yakub. Ikra, number 3. Papatayin niyo yung kasra, remember. Fil Mustashfa Tabiban. Yes, fil mustasfa tabiban. Yes, very good, ha? Don't say tabiban, that's wrong. Fil mustasfa tabiban. Okay, very good. Alam niya na yon, dual yon. Sa hospital, mayroong 2 doktor, ha? Okay. Fil hakibati kitaban. Very good. Translate. In the bag The bag there are 2 Yes, in the bag there are 2 books. May 2 aklat, ha? Fissafi mualliman. in the classroom. In the classroom, in the room, there are 2 teachers. Yes, very good. Number 3. Ay nasa takduna. Sa takduna, this sign is artistic ball for the future. Actually, this is takduna. Sang anong roots nito? Kada yakdi. Okay? Antum is takduna. Antum to. Antum, kayong mga lalaki to. Takduna. Okay? Yung anta, takdi. Takdiyani, takduna. Okay. Ano ibig sabihin ng sa takduna? No, wag mo na yung ayna. Sa takduna. You will spend. You will spend. But ayna sa takduna, where you will spend. Yes, saan ninyo gugugulin? Where you will spend. Spend what? Utlatas saifi. Where you will spend, or pwede sabihin, where will you spend? Okay? But mahina, where you will spend. Saan ninyo gugugulin ng ano? Utlatas saifi, the summer holiday. Okay? That is the translate. Okay? Ikra, Abdul Karim, number 2. Tapos, translate mo. Aina sa takrauna Yes, ay nasa takraunal kutuba. kutuba. Translate. Where you will Yes, where you will. Pwede rin where will you. Pero dito mas mainam where you will. spend. Oh. Read. Yes, read. From Karaa, where you will read. Read the book. The books. Yes, very good. Where you will read the books. Okay. Saan nyo babasain ang mga aklat? Abdul Karim, Amir, number 3. Ay na sa tagsilunal malabis. Yes. Ay nasa tagsilunal malabis. What is the roots of this, Amir? Tagsiluna. Gasala. Gasala. Yagsilu. Very good. Gasala yagsilu. And anta, tagsilu. Antuma, tagsilani. Antum, tagsiluna. But put si, for istiqbal, sa tagsiluna. Meaning, antum to, mga lalaki kayo, ha? What is the translate? Ay nasa tagsilunal malabis. Where you will wash the garments. Yes, where you will wash, saan mo lalaban ang mga damit. Okay? Garment. Arba'a, Abdullah. Ay nasa tashrabunal kahwa. Aina sa tasrabuna. What's the roots? Shariba. Shariba yasrabu. Very good, ha? Aina sa tasrabunal kahwa. Translate. Where you will drink the coffee. Yes, where you will drink the coffee. Saan nyo iinumin nyo, ha? Antum, ha? Lalaki. Saan nyo inumin yung kape? So, paano nyo sasagutin nito? Halimbawa, ay nasa tasrabuna. Saan ninyo iinumin al-kahwata ang kape? Eh, siyempre, tayo yon. Paano natin sasabihin? Sana shrabu. Sa nasrabu, ha? Sa nasrabul kahwata, fil baiti, o library, sa library. Fil maktabati, yan, ha? Alhamdulillah, very good. Ganun lang yan, dahil antum kayo, pag sumagot, kahit babae, antum na, nahnu pa rin. Kami iinumin namin, ganun, ang kape sa bahay. Number 5, Yakub, the last. Aina sa tantal.
أين ستنتظرون Yes, aina sa tan السيارة Yes, aina sa tantadirunal sayarata. Translate. where you will wait Yes, wait. What is the roots? at the road Ha? at the road. Hindi. Intadara. Wala pa kayo dyan eh. Kaya di kalami ako eh. Form 1 pa lang kayo eh. But yung naunang grammar dito, alam na nila to. Intadara, the roots. Intadara, yan tadiru. And then anta, tantadiru. And then antum, tantadiruna. Okay? Tantadiruna. Ay nasa tantadiruna, saan nyo hihintayin ng kotse o sasakyan. Okay, very good. Arbaa. O sige, sagutin mo, Jacob. Hihintayin namin ang sasakyan. سننتظرون Yeah, sanan? سننتظر Yes, sanantadiru lang. Sanantadiru sayara. O sabihin mo sa masjid. masjid O siyempre sa harap lang. Sa loob. Harapan ng masjid. As في الحمام sanantadiru sayarata amamal masjidi. In the front of the masjid. Yes, okay. Arbaa, Abdul Karim. Number 1. متى عيد الفطر? Mata Idul Fitr. Translate. When is the Festival. festival of Ah. pagtatapos, Ending of ending of fast? fasting. Yes. Kailan ang kapistaang pagtatapos ng pag-aayuno? Okay, very good. Paano yung sasabihin to? Ano sasagot nyo dito? Kailan ang kapistaan ng pagtatapos ng ayuno? بعد بعد رمضان. بعد الشهر رمضان أو بعد أول Yes, ba'da syahri Ramadan, after the month of Ramadan, first day of Shawwal. Fil من شوال. Yes, fil yawmil awwal. شوال. Yes, it's in Shawwal or fi Shawwal, okay? Very good. Fil yawmil awwal fi Shawwal. Yes. Number 2, you brother. متى عيد الأضحى Yes, Mata Idul Adha. What's the translate? kailan ng Kapistaan ng pag-aalay. Okay lang to. Sabihin mo, sa ika-10 araw ng Dulhijjah, fil yawmil ashir. Fil yawmil ashir fidil hijjah. Yes. Matal wukupu bi Arafat. What's wukupu? Standing. When is the standing at Arafat? O, paano sagot dito? Kailan ba yung standing dito? Ikasyam, Amir. O, sige, sabihin nyo, ikasyam na araw ng Dulhijjah. Fil yawmil? Yes, fil yawmil tasi'i fidil hijjah. Yes, very good. Matatawapul wada. When is the farewell tawaf? Kailan ang pagpapaalam na pag-circumambulate? Matatawapul wada. Okay. And the last, matal iftar. Ano yung ibig sabihin ng iftar? Breakfast. Okay, break. Pagpuputol sa pag-ayun. Okay, ano sagot niyo dito? Matal iftar. Yung nakaraan, hindi ko masyadong type eh. Pinapalitan ko eh. Kasi after Ramadan yung nakalagay eh, nakaraan eh. بعد الشروق Yes, ba'da, شروق الشمس not syuruk. قبل صلاة المغرب. No, tama na si Amir, palitan lang yung syuruk kasi syuruk isan, ano yan eh. Ba'da, syurubis, shams, after the suns, agurubis shams, after the agurubis shams, after the sunset ha. Okay, matal iftar, kailan ang iftar? Pagpaputol ng pag-ayon sa maghapon. Ba'da gurubis shams, after the sunset. Okay, after the sunset. Syuruk is pataas. Okay? Pag sinabi mong syuruk is shams, that is a sunrise. Okay, sunrise. Gurubi. Ba'da, because of ba'da, gurubi. Okay? Without ba'da, gurubu shams. Kamsa,
Limada nusafiru ilal Misir. Translate. Why do we travel? Why do we travel? Why do we travel to Egypt? Bakit tayo maglalakbay sa Egypt? Siyempre, sinabi mong maglalakbay tayo, nusafiru ilal Misir, then put li. Li. Kailangan bakit tayo maglalakbay sa ano? Maglalakbay tayo para. Tignan natin, no? May condition, di ba? So, use lamu ta'lin. Then, mudariyun, make it to mansub because there's an mudbara. Linara. Linara al-Misir, ilog ng Nil. Nahrun Nil. Yes, Nahrun Nil. Limada nusafiru ilal Madina. Translate Jacob. Why do we travel? Why do we travel? Bakit tayo maglalakbay sa Madina? Yes. Ano sasagot mo? Sabihin mo, maglalakbay tayo sa Madina, bisitahin natin ang prophetic masjid. We travel to Madina. No, nusafiru muna. Yes, we travel to Madina. Yeah, no. Nusafiru ilal Madinati. Yan, ganun muna. Then, Lina. Nusafiru ilal Madinati. Yes, nusafiru ilal Madinati. Zara yasuru, nahnu, nazuru. But because of li, there's an mudmara, nazuru became nazura. Linazura. Linazura what? Masjidan. Yes, masjidan. Prophetic. Nabiyan. Yes, masjidan nabiya. Not nabiyan, masjidan nabiya. Nabawiya. Nabawiya. Okay, nabawiya. Okay, meaning, nusafiru ilal Madinati linazura. Linazura, if you put linazura al Madinata, then may al din yung nat nabawiya. Okay? Okay, masjidan nabawiya. Limada nusafiru ila Makkata. Amir, bakit tayo maglalakbay sa Makkah? Nusafiru ilal Makkah Yes. li umrata. To perform the umrah. Lina. Lina. Because marami tayo. Lina. Tamaraya, tamiru. Lina, tamira. Lina tamira. That's it. Lina, tamira. Tamira. Yes, lina, tamira. Or you may say, linusalli. Linusalli al-jumu'ah. Okay, lina, tamira to perform, that we may perform the umrah. Okay. Meaning, nusafiru ilang Makkata, lina, tamira. Okay. Dawla, lima nusafiru ila Saudiya. Bakit tayo maglalakbay sa Saudi? Nusafiru ila Saudiya. Bisitahin ang pamilya at kaibigan. Linazura al-usrata wal Mga kaibigan. asdika. Okay. Linazur al-ahla wal asdikaa or nustrata, no problem. Limada nusafiru al-asima. Why do we travel in what? Capital city. Okay. Number 6. Ba'da. Remember why patha? Because after Ba'da, mudafilay. Ba'da sya'ri Ramadan. Translate. After the month of Ramadan. After the month of Ramadan. Ba'da sya'ri Dhul-Qa'dah. After the month of Dhul-Qa'dah. Okay, after the month of Dhul-Qa'dah. Ba'da syuruki syams. Translate. After the Sunrise. sunrise. Syuruki sunrise. Okay, syuruki sunrise. Masrikun. Magribun, masrikun. Okay, magribun, gurubun, like that. Ba'da tawafil ifada. After the farewell tawaf. After the farewell. Halagay ko, hindi tawaf ito. Ay, farewell to, Mer. Because farewell is wada. Ano pala yun? Yung matao na wideness. Okay?
After tawaf, or the tawaf of wideness, matao, ha? Ba'da adanul maghrib. After the calling of After the adan of Maghrib. maghrib, panawagan, no? Adan. And then 7, nusafiru ilal misir, yun, linara, nahran nil. O, kanina nasagot nyo na to. Nusafiru, maglalakbay tayo, ila misir sa Egypt, linara. O, yun, may li. Para, matignan natin. Ha? Para tignan natin ang nahra, mafulong bihi. Nahran nil, ha? O river Nile to, ha? Nusafiru ilal madinati linazura. O, ganun dito kay Yakub kanina, ha? Linazura al-masjidan nabawiya, ha? Anong translate nito, Yakub? We travel to the Medina Yes, we travel to Medina. to visit the Masjid Prophetic. Yes, to visit the prophetic masjid. Very good, ha? O, ito, Abdul Karim, sa'yo to. Nusafiru ila Makkata linusalliyal Jumu'ah. Tayo naglalakbay Tayo maglalakbay sa Mangka sa Makkah, linusalliyal Jumu'ah. para magsala ng Juma. Yes, Jumu'ah prayer to, yung Friday, ha? Okay. Nusafiru ila Makkata, nusafiru ila Sudiyati, linadrusal Islam, dawla. We visit to the Saudi We visit to Saudi to study the Islam. to study the Islam. Okay, very good, ha? Bibisita tayo sa Saudi, maglalakbay tayo sa Saudi para pag-aralan ng Islam. And the last, nusafiru ila asimati inukhdir al-atat. Translate. Maglalakbay tayo sa Asima, capital city, para ano? Linuhdira. To bring the, yes, the muebles, ha? To bring the furniture, ha? Para dalhin ang furniture or muebles. Very good. Okay, next page. Meron pa? Okay, Fidil Hijjah, month of Hajj. Dhul Hijjah to, no? Fi Shawwal, month of Shawwal. Fi Sha'ban, month of Sha'ban. Fi Saifi, Summer. in the summer. Fi Shita, in the winter. Yes. Ad-Darsu Rabiu, what is una 94 lesson? Alaswat, the voices. Wapahmul masmu, and understanding the hearing. And understanding what you hear, meaning. At unawain kung ano ang inyong naririnig. But ang aswat, hindi natin to talaga tinatapik. Even na dito, sun letter, moon letter, or you may say, hurupol shamsiya, or hurupol kamariya, this is a tajwid rulings. So, we are already finished about it. So, inshallah, in this awalan is first of all, o una sa lahat, or una alaswat, the voices, al-kamariya, and also asyamsiya. Pag dinadagdagan mo ng al, kapag ang kamariya ay dinagdagan mo ng al, ang mangyayari ay buhay na buhay, ang lam, al-abu. But kung ito ay syamsiyan letter or words, dinagdagan mo ng al, meaning, dinagdagan mo ng al ang isang words, and this is a syamsiya, ang letter na katunod ng ta, magkakaroon ng syadda ang kasunod ng lam at mamamatay na ang lam. Like for example, Turkiyun, if you put al at Turkiyo, then drop one damma. Turkiyun at Turkiyo. So no need to repeat. Punta tayo sa next page. Okay, pahmul masmu tayo, understanding what you hear. Unawain ang naririnig. Meaning ikaw. Sani yan, secondly. Pipili kayo dito, ha? Alif ba? Alif ba? Wahid. Istami ilal hiwar. Makinig kayo sa dialogo. Tumma, pagkatapos da, ilagay mo alamata sahiha, ang correct sign, pi murabba'il munasib sa tamang kahon. You may check the correct or appropriate box or square.
Murabba al-munasib in the correct box or square. Wahid. Kam idan fil Islam. Meaning, ang ano nito, naiintindi nyo sinasabi ko kung bakit nyo nasasagot. Kaya hindi natin ito na-translate ito ng English or Tagalog. Sasagutin nyo muna. Kamidan fil Islami idan. Nasagot nyo agad, buti hindi ko sinabi tatlo. For the sake of schooling lang naman eh. Buti, wala akong nakita sa bulat eh. Nagsasalita pala ako, sinagot nyo na eh. Gawin ko kaya tatlo to. Okay, pero hindi tayo pwedeng magbiro. Baka naman yung mga nanonood din nag-aaral, baka sabihin lang may tatlo pala. May tatlo, pero yung isa, hindi siya major. Minor lang siya, Jumaa prayer. Okay? Alhamdulillah. So hindi natin pwedeng isama dito. Malaki ito eh. Okay, silagay nyo yung check sa dalawang yun, ha? Na alif ba? It's none. Mada taf'alu fil Eid al-Adha? Mada taf'alu fil Eid al-Adha? Usalli wa nadbahul udhiya. Nakikita nyo agad larawan, na-check nyo agad, ano? Buti hindi sinabi kung anong gagawin sa Eid al-Adha, magbasa ng nakla. Okay, number 3. Talata. Limada nusafiru ilal Misr. Nusafiru ilal Misr linara Misr wa nahrun Nil. Linara Misr wa nahrun Nil. And the last, kayfa yusafiru huwa. Okay. O kaya anta natin, lagay nating anta. Kayfa tusafiru ilal Misr? Usafiru bil jaw. Kayfa tusafiru ilal Misr? Usafiru bil jaw. Okay, what's wahid? Letter alif or ba? Alif. Alif, dahil may 2, no? Idan. Number 2, mata taf'alu fi Eid al-Adha. Anong ginagawa natin sa Eid al-Adha? Anong gagawin natin, no? Okay? Usalli, magsasala tayo, wanadbahu, at kakatayin natin, at uhidiya, yung sacrifice animal. What's answer? Ba, yes. Number 3, limada nusafir ilal Misr. Linaral Misr, wanahran Nil. Alif, no? May tubig, airport tong isa, matar tong isa. And the last, kaypa tusafiru ilal Misr, usafiru bil jaw. Ha? Alif ka? Ba, biljaw is air. Meaning airplane. Alif, bailan to. Bilbar ito. Bilbar. Bailan to. Okay? The next. At tadribut sani. Istami ilal fikra. Makinig sa paragrapo. Tumaajib binaam. Then ilagay, naam, yes, aw bila, or no. Makinig muna. Habang nakikinig kayo, tinitingnan nyo na yung 1, 2, 3, up to 9, no? Para masakyan nyo. Fil Islami, Idan. Idul Fitri, wa Idul Adha. Idul Fitri, ba'da syahri Ramadan, fil yawmil awwal, min Syawal. Okay, fil yawmil awwal min Syawal. Wa Idul Adha fi syahri Dhul Hijjah. Fil yawmil ashir wa Idul Fitri nu'ti zakatal fitr lil fuqara. Nu'ti zakatal fitr lil fuqara. Wa hiya sa'un min ta'amin an kulli syakhs. Fi Idul Adha nad'abul udhiya ba'da salatil Eid wa nazurul ahla wal asdiqaa. Nakuha nyo lahat? You need? Kailangan ba kayo na ulitin ko?
Ulitin ko, okay na. Okay na, okay. Wahid. Fil Islam idan. Sahih. Idul Adha kabla Idul Fitr. Kata. Bakit? Baliktad, no? Baliktad? Yes. Salam. Idul Fitr muna. Idul Fitr before the... Yes, Idul Adha. Mauna muna ang Idul Fitr. Okay, kasi 12 days pa, 12 months pa to eh. 9 months lang yung Idul Fitr. Oh, that's why kata. Very good. Wrong. Ay, hindi wrong. No lang. Bila, no. Mali, ha? Kata is also okay lang. Wrong. Talata. Idul Fitri ba'da syahr Syawal. Kata. Paano tama? Ba'dal No, ha? La. No, ha? Idul Fitri kabla. Kabla syahr Syawal. Before, ha? Before. What's that, brother? That is a saying. Not grammar. It's the same. Tabi mo si brother. I think doon kay Abdullah, brother. Hindi ka nakaporma sa ayos dyan. Bring your own chair. Alhamdulillah. Yes. Arba'a. Arba'a ba? Idul Adha fi Dhil Hijjah. Sahi. Bakit sahi? Naam. Binaam nga. Bila. Naam. Okay? Okay lang na sahi. Practice naman ng yes or no. Yes? Okay. Yes. Ganon. Sagot. Naam. Pagka mali, no. O tapos, i-correct natin yung mistake. Fi Idil Fitri, nu'ti sakat al-fitr. Meaning, nil pukara. Naam. Yes. Yakub. Sakatul fitri saun min pawaki? Kata. No. O, yun yung tama. Sakatul fitri saun minta amin. Minta amin ang kulli syaksa. Okay. In every person. In each person. Meaning, pag sinabing in each person, pati bata magbabayad ng sadakatul fitir. Kahit na sa loob ng tiyan. Kung ito'y tao na, humihinga na. Yan ang patwa ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dahil tao na rin yun eh. Kailangan na rin siyang magbayad ng sadakatul fitr or zakatul fitr. At same yan, sadakatul at zakatul fitr. At sa obligatory. Kaya lang yung may mga kaya lang, ha? Baka naman mangutang lang kayo. Hindi naman ginuobliga yung ganon. Sila binibigyan, yung mga walang kakayahan na yan. Hindi binibigay sa may mga mayayaman na tapos sa papalitan. Parang exchange gift lang din ginagawa pagka ganun. Sa mahirap lang to kaya lil pukara eh. Okay? Lil pukara. Okay. Ibibigay ito sa mahirap. 7. Saba? Fi Idul Adha nadbahul udhiya. Sahi. Yes. Iaalay natin o kakatay natin ang alay, ha? Hindi ko na masyadong translate. Kung yung mga nasa YouTube, hindi ko na translate dito, abay bumalik po kayo dun sa unahan. Dahil kung dito kayo pupunta agad, wala nang translate, mahirapan kayo. So balik kayo doon sa unahan ng chapter na ito. Like for example, chapter 16, para lang mga translation niya, makukuha nyo. Okay? And number 8. Fi Idil Adha nusalli tumma nadbahu. Yes, very good, no? Nagpapaikot-ikot lang to pero tama naman. Okay? Sa Idul Adha magdadasal at magkakatay. And the last fil Eid in the festival nazurul ahla wal asdika. Yes, naam, no. Yes, naam. Very good. In lesson 2, gumagawa kayo ng ganyan. Kayo mismong gumagawa. Kaya, medyo mag-practice na kayo. Kung dito, ako pang gumagawa, nakikinig lang kayo. In book 2, kayo lang gumagawang ganyan. Ng mga paragrapo. Or like hiwar. At tadribot salit istami ilal fikra, makinig sa paragrapo, tumaajib at sagutin. Pagkatapos sumagot ka, ajib, anil asilata, sagutin mo ang mga sumusunod. Okay? Ang mga sumusunod na tanong. Tumaajib anil asilati, then answer the questions.
Ayan ang mga questions. Makinig kayo. Badrun mashrurun jiddan. Translate. Badrun is very Yes, Badrun is very happy. Mashrurun. Ba'da usbuin, after a week. Tabdaul utlatu sayf. Meaning utlatu, paila, the summer holiday begin. Kaya pala masaya. Badrun yuhibbu utlatu sayf. Parang ano lang to favorite subject, recess. Okay, Badrun yuhibbu utlatu sayfi. Badrun, he likes the summer holiday. Hiya tawilun jiddan. This is very long. Talatatu ashhurin, meaning utlatu sayfi talatatu ashhurin. Sayusafiru Badrun, here I use ya because Badrun lang ang sinabi ko. Sayusafiru Badrun, but ma'a usratihi. Okay? Sayusafiru Badrun travel with his family, ma'a usratihi fil utlati ila Ethiopia. Kasama ang kanyang pamilya sa bakasyon to Ethiopia. Sa takdil usratu, the family spend there syahran. Okay? Sa takdil usratu hunaka syahran. Tumma tusafiru ila Suriya wa takdi hunaka syahran aidan. Gito tanay ginamit ko bakit tusafiru? Tumma tusafiru. Bakit kanina? Si Badrun lang kanina, lalaki dito, feminine. Bakit? Dahil tinutukoy ko na rito ay pamilya. Okay? Tumma tusafiru meaning then the family. It, meaning yung it dito, the family travel to Suriya. Watakdi, yun, tapa rin, meaning the family pa rin to. Puro tanay gagamitin ko rito, puro family na. Okay? Meaning watakdil usratu, pero di ko nalalagay. Mustatirun. Watakdi hunaka syahran aidan. Tumma tusafiru, ito lalagay ko naman ang stratu. Tumma tusafiru usratu ba'da dalik ila Saudiya. Wa hunaka takdi syahran fi Makkah wal Madinah. Ta'tamiru wa tusalli wa tazuru. Okay? Nakuha nyo? Number 1. Bima yash'uru Badrun. How does Badrun feel? Ano ang pakiramdam ni Badrun? Badrun masrur. Huwa masrurun jiddan. Ba'da usbuin, after a week. Bakit kaya? Mada yuhibbu Badrun? What does Badrun like? Yes, yuhibbu utlatas sayfi. He like the summer vacation. Summer vacation ang gusto niya, no? Okay. Number 3, kam syahran utlatus sayf? Yes, talatatu ashurin. Meaning, utlatus sayfi talatatu ashurin. Okay. Paano sasabihin? Ito'y mahaba, napakahaba. It's very long. Hiya tawilatun, ha? Hiya tawilatun jiddan. Why hiya? Because utlatu. Femin, ha? Okay. Arba'a. Ila ayna sa tusafiru. Badrun Ila ayna sa yusafiru Badrun fil utla? What is translate? Ila ayna sa yusafiru Badrun fil utla? Where will Badrun travel during the vacation or holiday? Saan? Saan siya maglalakbay? Ano sagot? Sayusafiru Badrun. Yusafiru ila Ethiopia. Ethiopia lang. Ethiopia. Yes, Ethiopia. Yes, Ethiopia. Okay, very good. So meaning, paano sasabihin? Sayusafiru Badrun fil utlati ila Ethiopia. Yes. And the number 5, kam yawman sa takdi fil Saudiya. Kam yawman sa yakdi. Meaning si Badrun pa rin to. Kasama ng pamilya naman to Kam yawman sa yakdi, si Badrun yakdi fil Saudiya. Syahran aidan. Syahran lang? Aidan. Syahran aidan.
Yes, syahran din. But, kamyaman sa takdi fi suudiya, meaning, sa takdi, sa yakdi, سيقضي fi suudiya, في صلاة 10 days. شهر syahran. Shahran. Syahran, but fi Makkah wal Madinah. No? Fi Makkah wal Madinah. Okay. Dalawang lugar. Okay. Fi Makkah wal Madinah. So, ilan siya sa buwan? Ilan siya sa ano lang? Wala na makalagay. Kalahati lang eh, no? Kasi Makkah at saka Madinah 1 month eh. So, nakalagay dito, kamyang sa yakdi fi Saudiya. Hindi naman yata Saudi ang Madinah eh. Saudi rin ba ito, Mel? Okay. So, tama lang. Okay? So, tama lang ang sagot. So, kamyam sa yakdi fi Saudiya. So, meaning, sa yakdi fi Saudiya, syahran. Then, fi Makkah wal Madinah. Yes. Mada sa yafalu fi Makkah wal Madinah? Meaning, what will he do in Mecca and Madinah? Anong ginagawa niya? Anong gagawin niya? Anong gagawin niya sa yafalu? Anong gagawin niya sa Makkah at Madinah? What will he do in Mecca and Madinah? Tamiru, hindi na to tatamiru, pamilya to. Isa lang, tamiru, wa yusalli, wa yazuru. Yes, kanina kasi tayo ginamit ko pamilya yon. Okay, very good. Anong gagawin niya sa Makkah at Madinah? Magsasagawa siya ng umrah. Okay, you may say also sa tamiru. Pwede yung sabihin saya tamiru, wa sayusalli, wa yazuru. Okay? Alhamdulillah, very good. And the last, wala na no? Okay, next. Ajib anil as'ilati, answer the questions allati which tasma'uha bil ikhtisar. Answer the question that you hear with briefly. Okay, bil ikhtisar is briefly, maiksi lang. Maiksing sagot. Okay, sagutin ng maikli ang mga tanong na naririnig nyo. Okay, ajib anil as'ilati allati tasma'uha bil ikhtisar. Sagutin ninyo ng maikli ang mga tanong na naririnig nyo. Okay? Personal question, answer according to our lesson. Number 1, Abdullah. Kam idan fil Islam? Fil Islami idani. Yes, fil Islami idani. Number 2, Yakub. Ma zakatul fitr? Ma zakatul fitr? Who knows? Ma zakatul fitr? Sa mintaan. Yes, saon minta amin? Ang kulli shaks. Very good, Says, that is zakatul fitr o sadaqatul fitr, wansa. From food. Pwedeng karne ito, Pwedeng karne, Mer? Pero mas malakas yun. Yes, yung mga butil. Pero pwedeng karne ito, Pero yung pera talagang magkakaroon ng ikhtilaf. Pero sa karne, hindi. Hindi nagkakaroon ng ikhtilaf sa karne. Kasi pagkain yun, minta amin, But yung popular, yung mga hindi nasisira with an year. Mga butil ng mais. Kung ano yung pinagkakain ng tao. Kung ito'y trigo, bigas. Ba't walang problema sa karne? Ba't pera may problema? May ikhtilaf sa money. Okay? Kasi minsan kapag binigyan mong pera, hindi bili niya ng sigarilyo yun. Para pinabili mo lang ng sigarilyo, hindi ligtas ang pera mo. That's why hindi na-advise yung pera. Okay? Pagkain ang ibigay natin. Either na ito'y karne, acceptable ito. Okay? Masakatul fitr, saon minta amin ang kulli shaks. That's the answer. Number 3, Amir. Mada tafalu fi Idul Adha? Mada tafalu fi Idul Adha? Naf'alu Kahit hindi mo nalagay yan, Mer. Sagot na lang, anong gagawin mo? tusalli idan tusalli Hindi, ikaw lang tinatanong ko, usalli lang. usalli id thumma nadbahu Usalli id, you may say usalli salat al-id. usalli salat al-id thumma Tumma, nadbahul ikaw lang, adba. adbaha udhiyata Usalli salat al-id wa adbahu. adbahu Yes, adbahu.
Adbahul udhiyata. Yes. Adbahul udhiyata. So meaning sabi niya, meron nung gagawin mo sa Eid al-Adha. He said, usalli salat al-Eid. I pray the salat al-Eid wa adbahul udhiya. And I slaughter, sacrifice animal. Very good. Number 4. Tinawag ko na ba si Abdullah? Abdul Karim. Ay nasa takdil utlat ar-rabi. What is utlat ar-rabi? Utlat ar-rabi. What utlat ar-rabi? Kung wala itong mapulbi, utlat ar-rabi. What's utlat ar-rabi? Spring holiday. Spring holiday. Okay, ay nasa takdi. Ay nasa takdi utlat ar-rabi. Sa Yes, you may say sa akdiha or sa akdi utlat ar-rabi or sa akdiha. Okay? Meaning I will spend it, meaning the utlat ar-rabi. Saan? Ila. Ilal Karyati. Wala namang problema. Ilal Karyati to the village, ha? Okay. Mahirap-hirap yung naisip mo pag yun, ha? Ilabak ka na lang. Ilabati natin. Ilal Karyati. Wala namang problema. Kahit na ilasuki, ano magagawa natin? Ha? Kung doon mo gustong gugulin ang yung spring holiday. Okay? No problem. Oh, very good. Number 6, Amir. Mata sa tusapiru ila Makkah. Mata sa tusapiru ila Makkah. Tusafiru ila Makkah, tusalli. No. Mata, kailan? Mata sa tusapiru. Mata tusapiru. Tusapiru na lang, hindi na sa tusapiru. Mata tusapiru ila Makkah. Tusafiru ila Makkah. Yes, fi شهر رمضان. in the month of Ramadan. Okay. O in the 10th day of Ramadan. Visual. Yeah, the 10th day of Ramadan. في عشر Meaning, usafiru ila Makkah in the 10 days of Ramadan. يوم العاشر Yes, fil yawmil ashir. Fi shahri Ramadan. Fi shahri Ramadan. Yes, you may say fi Ramadan or fi shahri Ramadan. Mas malinam fi shahri Ramadan. Okay, mashallah. Very good, ha? Nasasagot niyo to, ha? Okay. Kayo pa tusafiru ila Makkah daw, Abdullah. Usafiru ila Makkah bil jaw. Yes, bil jaw. What's the land? Bil bar. What the sea? بالبحر. Bil bahri, bil barri, bil jawi. Pag sinabing bil jawi, airplane, biplane. Pag sinabing bil bar, Baik. balat na sasakyan, bus, train, car. Pag sinabing bil bahri, Barbangka. bangka. Paglalakbay ka, bangka lang sasakyan. Pwede. O nasa ano ka, sa Mindanao, yung Sulu, tsaka Malaysia. Ay, magkadikit lang, bangka lang talagang ginagamit nila doon. Okay? Wala namang problema. Kung talagang yun lang gusto mong sakyan, bangka. Okay? Bil bahri meaning barko magpasahero. Okay. And the last, kamyawman takdi ila Makkah, Abdul Karim. Kamyawman takdi ila Makkah. Meaning, anong translate ito? Kamyawman takdi ila Makkah. How many days you spend Yes, how many days you spend to Makkah? Makkah? Yes. Sa'qdi fi Makkah. Wala naman sakdi, kahit takdi lang. Aqdi Tayo, tanggalin mo na yung takdi ila Makkah. Tanggalin mo na yung consider na yung takdi ila Makkah. Akdi. Aqdi yawmal Isang buwan. There. Aqdi shahran. Yes, akdi syakran there. Huna. Hunaka, akdi syakran hunaka yaki. Insyaallah. Like that, okay? Alhamdulillah. So, I think this is the last. At Darsul Kamis, Darsul Kamis na tayo. At is una. At Tadribul Awal. Tabadal hiwar ma'azamilika, exchange question and answer with your classmate, kamamil mital, as in the example. This is the example, Misra, Al-Jawi, Al-Bahri. Meron ng araka, no? Ang Misra, kung bakit siya nag-Misra, di say majurur ila. And Al-Jawi,
Sa Usafiru, then B. Yun, naging Al-Jawi because of B. And Al-Bahri became Al-Bakri because of also B. Okay, now you know. Ito kung paano niya ginawa Misra Al-Jawi, Al-Bahri. Al-Misal. Natawan sa tutatu, kayfa tusafiru ila al-Misr. Translate. How do you travel? Yes, how do you travel to Egypt? Paano ka naglalakbay sa Egypt? Usafiru bil jawi. Ayan na yung jaw. Ako'y naglalakbay by plane. By air ito plane yan ha. And then nagtanong naman siya, wa kayfa tusafiru anta? Yung isa naman sa kanya, yung Bakri. Usafiru bil bahri. Okay. Abdullah. Kayfa tusafiru ila Atbia? Tusafiru bisayyar. Then, Wa kayfa tusafiru anta? yes, usafiru bittaira. What usafiru bittaira? What's the meaning? I travel by By the train. airplane. Taira to ne. Okay. Amir, two picture. What is Jusuril Kamara? Bansa ito. The Jusuril Kamara. This is a Kamaros. This is a lugar na Kamaros. One of the poorest and small economy. This is the one of the world poorest. Pinakamahirap. Meron isa sa pinakamahirap at napakaliit ng ekonomiya. Okay? So, also known, this Kamaros, also known as a Federal Islamic Republic. Meaning, Islamiko din ito. Okay? Itong Kamaros. This is a lugar na kung saan Africa, from East Africa. This is a Kamaros. They call this in Arabic, Jusuril Kamari. Okay? Jusuril Kamari. Now, kayfa tusafiru ila Jusuril Kamari, ya Amir? Usafiru bil-taira. Yes, usafiru bittaira. Then, Wa kayfa tusafiru anta? yes, usafiru bil bahr. Usafiru bil bahri. Meaning, ako naglalakbay by sea. Number 3, Abdul Karim. Kayfa tusafiru ila Tunusa? أسافر بالجو. Yes, usafiru bil jawi. Then, وكيف تسافر أنت؟ usafiru bil bahr. Yun usafiru bil bahri, I travel by land. Meaning, sasakyan. Very good. Yakub. Kayfa tusafiru ila Kahira? Ila al-Kahira? Usafiru bil hafila. Yes, usafiru bil hafila. Very good. Wa kayfa nusafiru anta? Usafiru bil kitar. I travel by kitar? Train. Very good. Okay, Abdul Karim. Yung isang Abdul Karim. Kayfa tusafiru ila al-Udur? Urduni? Usafiru bil bahri. Yes, usafiru bil bahri. Then, Wa kayfa tusafiru anta? yes, and then sasabihin ko, usafiru bil jawi. By air, airplane. Abdullah? Kayfa tusafiru ila Sudan? Tusafiru bisayyarati. Wa kayfa tusafiru anta? Usafiru bil kitar. I travel by train. And the last, we will stop here after this, inshallah. At-tadribu tsani, akmil. What's akmil? Akmala yukmilu, akmil. But ilniltikay sakinaini, put sarjari kasra, akmilil hiwara. Meaning, complete the dialogue. Complete the dialogue. So, kompletin nyo yung blank, ha? Ito yung kanyang kasunod. Number 2 na. Yung 1, nawawala. Sabi niya, parang tinanong siya eh. Ito yung sagot niya, sa Akdil Utlat Rabi'i Pi Tanzania. Pi Tanzania. This Tanzania is also country in East Africa rin. Okay? This is also lugar in East Africa. Tanzania. Anong city mo lalagay natin sa una? Ito sinabi niya, sa Akdil Utlat Rabi'i Pi Tanzania. إلى أين؟ Aina? ليس تقدير عطلة الرب. Yes, ay nasa Takdil Utlar Rabia. Rabi, very good, very good. Saan mo gugugulin ang iyong, what's Rabi? Spring. Spring holiday vacation. Very good. Saan sinagot niya? Sa Akdil Utlar Rabi,
fi Tanzania. And then blank. Ito naman yung sagot niya, talatata asabi at takriban. Ano ang suitable? Kamyauman. Kamyauman, very good. Takti. Kamyauman sa takdi. Takti. Yes. Sarabi. Hunaka. Ay, ito na ako. Yes, yung lugar ito. Yung lugar na Tanzania. Okay, kamyauman sa takdi hunaka, very good. Ang sabi niya, talata asabi a takriban, meaning sa akdi talata asabi a takriban. Translate. How many days? Hindi, translate talata asabi a takriban. 3 weeks. 3 weeks. Approximately. Okay. Meaning sa akdi ako'y gugugol ng 3 linggo higit kumulang takriban. And then blank. Sabi niya na naman, gadan, inshallah. Anong tinanong na naman dito palagay nyo? Mata sa tadhabu. Yes, mata sa tadhabu ila Tanzania. Kailan ka pupunta sa Tanzania? Sabi niya, gadan. Meaning, sa adhabu, gadan. Insyaallah. Yes. Meaning, sa adhabu ila Tanzania, gadan insyaallah. Ito na naman yung sagot. 1-2-1-2 lang to eh. Bittairati suudiyati. Okay? Meaning by Saudi plane. Okay? By Saudi plane. Anong dapat nating itanong dito? Kaifa. Yes, kaifa? Tusafiru. Very good. Ila? Yes. Hindi. Tanzania tayo eh. Tanzania tayo. Yun lang ang sasakyan niya yan. Yung Saudi plane lang sasakyan niya. So, dito lang tayo sa natin, topic. Kaifa tusafiru ila Tanzania. Ang sabi niya, meaning usafiru ila Tanzania bittairati Saudiya by Saudi plane. Yun ang sanyang gagamitin. Okay. Okay, the next. Ito yung sagot. Vitaminati masaan. Anong ibig sabihin ng vitaminati masaan? In 8 in the evening. In 8 in the evening. In 8 o'clock, meaning. In 8 o'clock. In 8 p.m. Anong dapat sagot? Mahirap-hirap to? Ha? Hindi, kailangan magtanong ka. Masaa. Fi ayyi waqtin. Fi ayyi waqtin. Depart. Future. Yun. Sa tugadiru. Yes. Fi ayyi waqtin sa tugadiru. In which time you depart. Okay, you will depart. You will. Sa tugadiru. Okay, anong oras ka aalis? Sabi niya, meaning sa ugadiru fi taminati masaan. In 8 p.m. In 8 in the evening. Aalis ako. 8 evening. Naam, sa tadhabul usratu ma'i. Anong ibig sabihin to? Naam, sa tadhabul usratu, the family the family go with me. Okay. But mayroon siyang sin eh. Okay. Anong sagot? Will, yun, tama yun. Okay. Naam, the family will go with me. Very good. Eh, paano yung tanong dito? Anong dapat tanong? Hal sa tadhabu, very good. Hal sa tadhabul, usratu, ma'aka, very good. Okay, will the family go with me? Will the family go with you? Okay, very good ha. Ang pamilya mo, pampamilya ba'y sasama sa iyo? Very good. Will the family go with you? Hal sa tadhabul usratu, ma'aka. And sagot niya, naam sa tadhabul usratu, ma'i. Very good. Galing. O, syukran laka. Bakit naman? Ano dapat sabihin? Thank you. Sabi niya, ano dapat mo natin sabihin? Bakit siya nagpa-thank you? Have a nice trip. Pag-gadu, pronounce is mansuba, indefinite. Ay, have a nice trip. Sabi niya, syukran. Syukran laka. Thank you. Ha?
What is trip? Rihlatan tayyibatan. Rihlatan tayyib no, not tayyibatan. Saidatan. Yes. Rihlatan saidatan. Have a nice trip. Syukran laka. Okay? Kita nyo na blanco na bigyan ninyong natututo na kayong magsalita, Allahu Akbar. Kasi kung di kayo natututo, mahirap yan, ha? Hindi nyo masasagot basta-basta to, pero accurate yung mga sagot ninyo sa mga yung mga tanong ninyo, sa mga sagot na pinakita dito. Umakma lahat yung mga tanong ninyo. Meaning, unti-unti na kayong natututong magsalita. Allahu Akbar. Okay? So, insyaAllah, dagdagan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kalaman at gawin niyang madali sa atin ang pag-aaral, gawin kapakipakinabang. Allahumma amin. We will stop here. Wa akhiru da'watina alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.